अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस घड़ी का बेसब्री के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, वो घड़ी बस आने वाली है। और इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने इस रमज़ान का जो क्विज़ किया गया है अलिफ इस्लामी दावा की जानिब से, उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन में एक अच्छी खासी तादाद ने हिस्सा लिया, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद बताई जाएगी। उससे पहले तफसील में रिजल्ट बयान करने से पहले दो बातें आप लोगों के सामने जिक्र करनी है, अर्ज करनी है। पहली बात, अलिफ इस्लामी दावा जो ऐप है, इसका साफ साफ मकसद है कुरान और हदीस की रोशनी में दीन की बातें पेश करना, जिसके लिए अलिफ इस्लामी दावा मुख्तलिफ तरीका अपनाता है एक ही एप्लीकेशन में। यानी एक ही एप्लीकेशन है, एक ही ऐप है, और मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए हैं ताकि लोग मुख्तलिफ तरीके से दीन की मालूमात सीख सकें, दीन हासिल कर सकें। जैसे कि पहला तरीका जो आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्विज़ का तरीका है। माशाअल्लाह बहुत सारी तादाद ने इसको सराहा है, हमारी हिम्मत अफजाई की है। इंशाअल्लाह जब तक अलिफ ऐप रहेगा, इंशाअल्लाह क्विज़ इसी तरह चलता रहेगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से, बिइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरा तरीका जो मालूमात पहुँचाने का है, इसमें आप डायरेक्ट उलमाए कराम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं, आपको उनके जवाबात मिलेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अलिफ का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, आप इसी ऐप के ज़रिए से यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह ऐप में और भी मुख्तलिफ इस्लामिक फीचर्स को ऐड किया गया है ताकि लोग जब इस ऐप में माशाल्लाह दीन की मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो और भी फीचर्स का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की टाइमिंग है ना। इंसान बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड करता है, लेकिन उसमें एड्स आते हैं, कभी कभी कुछ गलत तस्वीरें आ जाती हैं, तो आदमी को बहुत हरज महसूस होती है, आदमी पता नहीं कहाँ बैठा रहता है और फिर परेशानी होती है। तो हम लोगों ने इसमें नमाज की टाइमिंग रखी है। और आप लोग जानते हैं कि अलिफ ऐप में अल्हम्दुलिल्लाह एड्स का कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है, कोई भी एड्स नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एड्स है। आप बिला झिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमाज की टाइमिंग में एक खास चीज़ है, वो ये है जो आपको तकरीबन ना के बराबर कहीं आपको दिखेगी। वो क्या है कि नमाज की टाइमिंग आपको पूरे महीने की आपको अपनी जुबान में मिल सकती है। यानी आमतौर पर बहुत सारे लोगों को सिर्फ अरबिक में मिलती है नमाज की टाइमिंग पूरे महीने की, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में चाहिए नमाज की टाइमिंग, है ना। और रमज़ान के अलावा भी हमें किसी और महीने की भी नमाज की टाइमिंग चाहिए, तो उनको मिलती नहीं है। तो इस ऐप में अल्हम्दुलिल्लाह उस फीचर को ऐड किया गया है कि आपको किसी भी महीने की नमाज की टाइमिंग, आपको पांचों वक्त की नमाज की टाइमिंग आपको मिल जाएगी। आप ऐप में जाएं, माई प्रेयर पर जाएं, तो इंशाल्लाह आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसी तरह से इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो है कैलेंडर। आपको हिजरी कैलेंडर भी मिलेगा और आपको मिलादी कैलेंडर भी मिलेगा। आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज कौन सी डेट है पूरे महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फीचर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डेली तारीख मिली, बल्कि पूरे महीने को आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक और फीचर डाला गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुअतबर तफसीर तर्जुमे आप लोग देख सकते हैं। शुरू वर्जन जब डाला गया था उसमें बहुत सारी तफासिर थी, जिसको रिमूव कर दिया गया और मुअतबर जो तफासिर हैं उसको ही रखा गया है। अगर किसी के पास आ, अभी तक किसी ने अगर उसको अपडेट नहीं किया है मोबाइल ऐप को, तो जल्द कर लें, जल्दी कर लें, ताकि मोतबर तफासिर ही उनको दिखें इंशाअल्लाह। इसी तरह से इसमें एक फीचर और है कि आप उम्रा और हज तस्वीरों के साथ, फोटोज के साथ सीख सकते हैं।
قرآن و حدیث کی روشنی میں حوالہ کے ساتھ حوالہ جات سب کے موجود ہیں. آپ وہاں پر جا کر ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، تصویریں دیکھ سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ حج عمرہ کو سکھایا گیا ہے. الف ایپ میں اسی طرح سے اور بھی بہت سارے الحمدللہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھے ہوں گے، آپ جا کر ایپ میں دیکھیں انشاءاللہ اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسری بات جو آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الف اسلامی دعویٰ کا جیسا کہ میں نے آپ کو مقصد بتایا اور مختلف طریقے بتائے کہ کس طرح سے الف اسلامی دعویٰ معلومات کو پیش کرتا ہے، تو اس سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کام ہے یہ اکیلے بندے کا نہیں ہے، ایک بندہ نہیں کر سکتا، یہ ٹیم ورک ہے. الحمدللہ اس کے پیچھے کافی بڑی ٹیم ہے، لیکن ہمیں آپ کی ہنر کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی ڈیزائن کی فیلڈ میں ماہر ہیں، ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں، محتوا لکھ سکتے ہیں، یا آپ مادی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. الف ایپ میں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے ممبر بنیں، ہماری ٹیم میں جوائن کریں. انشاءاللہ ٹیم والے آپ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے. تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ہنر کی ضرورت ہے، آپ ہمارے متعاون رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. اب آخری بات جس چیز کا آپ سب لوگوں کو بے صبری کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے، چلیں اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ معلومات میں دے دوں. الحمدللہ اس بار کمپٹیشن میں حصہ لینے والے اس بار رمضان میں الحمدللہ ایک چیز یاد رکھیں آپ لوگ کہ 8 دن کا کوئز کرایا گیا ہے. 8 دن ریگولر ماشاءاللہ ہمارے پارٹیسپیٹ لوگ جنہوں نے حصہ لیا، مشارکین لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں تھے. اللہ تعالیٰ سب کو سب لوگوں کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس مسابقے میں 715 لوگوں نے شرکت کی، اور جن میں سے الحمدللہ 174 لوگوں نے فل مارکس حاصل کیا ہے. کہ 174 ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے فل 8 کیوز میں فل نمبر حاصل کیے. اسی طرح سے جن بھائیوں کے 1 یا 2 نمبر کٹ گئے ہیں ان کی تعداد ہے 154. معذرت 154 تعداد ہے جن کے صرف 1 یا 2 نمبر کٹے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگ ہیں جن کا 3 نمبر کٹا ہوا ہے، 4 نمبر کٹا ہے. سب لوگوں نے محنت کی، لیکن ہم لوگ پھر وہی میں بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی استطاعت بھر ہی لوگوں کو انعام دے سکتے ہیں. اس بار ہم لوگوں نے 20 رکھا ہے، انشاءاللہ طاقت رہی تو اگلی بار اور اچھا اور تعداد میں انشاءاللہ انعام رکھیں گے. آپ سب لوگ مستحق ہیں، سارے لوگ مستحق ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا، مشارکت کی. اس کا اجر ہم لوگ نہیں دے سکتے، اس کا متعین فائدہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کا اجر یہی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، یہی سب سے بڑا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو دنیاوی کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے لوگ اس کے مستحق نہیں. انشاءاللہ اب ہم لوگ سب سے پہلے جنہوں نے فل نمبر حاصل کیا ہے ان کے درمیان ہم لوگ اپنا قرآن اندازی کرتے ہیں، پرچی نکالتے ہیں. اپنا یہ جو گول چکر ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ چلاتے ہیں. آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ 174 لوگوں نے فل نمبر حاصل کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ اسمارٹ واچ ہمارا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو گفٹ کا جو کیٹیگری ہے اس میں پہلے سے 1 سے لے کر 3 جو ہم لوگ نام نکالیں گے ان کو اسمارٹ واچ دی جائے گی. تو پہلے ہم لوگ 3 نام نکالتے ہیں جن کو ہم لوگ انشاءاللہ اسمارٹ واچ دیں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں.
माशा माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। माशाअल्लाह तबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली कैटेगरी स्मार्ट वॉच की खत्म हुई। अब हम लोग अपनी दूसरी कैटेगरी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह 10 गिफ्ट हम लोग जिन्होंने फुल नंबर हासिल किया है, ये 3 जो जिनको स्मार्ट वॉच मिली है, इनको छोड़कर हम लोग 10 और हम लोग इंशाल्लाह एयरबड्स यानी जो एयरफोन की तरह जो ब्लूटूथ होता है इंशाल्लाह वो हम लोग देते हैं। अपने जो फुल मार्क्स हासिल किए हैं उसमें हम लोग पर्ची निकालते हैं, 10 नाम निकालेंगे जिन्होंने पूरा नंबर हासिल किया है। सबसे पहला नाम निकालते हैं इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। आखिरी नाम है हमारी दूसरी कैटेगरी का 10वां नाम।
अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दूसरी कैटेगरी जिसमें एयरबड्स जो थे हमारे, जो इन्होंने फुल नंबर हासिल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दरमियान दिया गया है। अब इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ टीम का डिसीजन है कि जिन्होंने, जिनके एक या दो नंबर कटे हैं, एक या दो नंबर, तो उनको भी दिया जाए। तो इंशाल्लाह उनके भी नाम को हम शामिल करते हैं। माशाल्लाह एक अच्छी खासी तादाद है कि जिनका नाम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब नाम शामिल कर दिया गया है। आप इसमें इंशाल्लाह हम लोग जिनके एक या दो नंबर कटे हुए हैं और जो फुल नंबर हैं सबको मिला दिया गया है। और इसमें इंशाल्लाह हम लोग 7 गिफ्ट निकालते हैं, एयरबड्स 7 इंशाल्लाह। टोटल हमारे 20 हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये आखिरी नाम है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया आखिरत में कामयाब करें, और जितना हम लोगों ने सीखा है उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह जिनका नाम आया है
انشاءاللہ ان سے جلد از جلد 1-2 دن میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ان کے پاس ایڈمن کا نمبر ہے تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ کانٹیکٹ کر لیں، تاکہ جلد از جلد آپ لوگوں کو گفٹ آپ کے گھر تک انشاءاللہ پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔